Hallelujah, hallelujah. Isunin mo, sa naminaw ako sa iyong mga ulo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Isunin mo, O Diyos, sa naminaw ako sa iyong mga ulo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. mayaon ikaw o Ginoo. Ug nahitabo nga nag-ampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa nahuman na siya misud ang usa sa mga tinul-an ngadto kaniya, Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo sama usab nga si Juan gitudlo sa iyang mga tinul-an. Unya ingon siya kanila, inig-ampo ninyo ingna niini. Amahan, pagabalaanon ang ngalan mo, umabot ang ingharian mo, ang inadlaw-adlaw namo nga kalanon, ihatag ka namo sa adlaw-adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, kay kami usab nagapasaylo sa tanan nga nakautang kanamo. Ug ayaw kami dad-ang ngadto sa pagsulay. Lingon siya ngadto kanila. Panaglit ko sa kaninyo aduna higala nga mabot kini sa tunga gabi ug mingon kaniya bay papayluar gud ko og tulo ka buok kapan tungod kay abtan kog higala nga gikan sa panaw ug wala ako'y kadalit kaniya. Katong dito sa sulod mingon pagtubag ayaw na ako masula natrakahan na ang pultahan ug akong mga anak ug akong mga anak ani ana sa ligda hisaytaan uban kanako. Dili na ko mahimo pang mubangon aron paghatag kanimo. Sultihan ko kamo bisan pa og iyang ining higala dili siya mubangon unya mohatag kaniya. Apan tungod kay sa pagkawalay ulaw niini ubangon na lang siya og mohatag kaniya sa bisag unsa nga iyang ikinahanglan. Kung ako mismo nangaingon kaninyo, pangayo o paghahatagan, pangita o kamo makakaplag, panuktok o pag-ablihan kini kaninyo. Kay si bisan kinsa nga mangayo makadawat, ug ang mangita makakaplag, ug siya nga na manuktok pag-ablihan, ug kinsa mang amahan diya kaninyo nga kon pangayuon sa anak ug pangayuan sa anak ug isda, muhatag pa hinuon og bitin kaniya imbis nga isda, ug kahapong pangayuon kini og itlog muhatag na hinuon kining tangga. Busa kung kamuman gani nga dautan baka mao muhatag ng maayong gasa sa inyong mga anak nan labaw pa ang muhatag ang lagitong amahan sa Espiritu Santo ngadto kanila nga mangayo kaniya. Maigsuon Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ayon buntag kaninyong tanan. Maayong buntag sa Father. So sa dakong kalipay kita nagatikom uban sa atong kapilingpan labaw sa tanan uban sa Dios sa iyang pulong usaw sa iyang lawas sa dugo, no? So doktor, I am sick. So magtawag ko sa doktor kay masakitan ko. Kunya matawag ko bay, abangin mi pag-ulda ning among clinic diri sa kuan siguro ikaw sa kakarpintero habang ka bay pagahimo kong balay nuula na ito sa ka-engineer ay para mag-imo. Usa ba ka mekaniko kay nindawat akong sakyanan, dili ka mag doktor kundi mekaniko kay problema man ang sakyanan. So, mag-ato siguro ta sa teacher kay kinahanglan kita anak siguro tudloan. So, specific na problem, specific po ang ato ang pangayoon sa Dios. So, ato ang kalipay, of course, na kwarta, walay kwarta, malipayon gyapon. Pero sa walay Ginoo,
dili gyud maayo walay kwarta Father. Maayo ganing na kwarta, no? So nya naman ko na ibawan daghan kay kwarto, dili na po may bawan sa gamiton sa kwarta. Sige na po iha po kwarta o nya kay daghan ang kwarta magpabutang nag kaning wall kay para dili madula makawatan. Unya kay daghan ang kwarta di na po makipag-amigo kay basi utangan. So mo na daghang kwarta, so mo na sa klase-klase nag-iikot. Mahal ilindon, mahal siguro shampoo, mahal siguro mga kahilayan sa kalibutan, kana na kay daghan ang kwarta. So unsa may maayong nay kwarta, walay kwarta. So sutid na maayong kwarta kung kita nakasabot kini gamiton sa kayuhan. So atong pagpangayo karon, atong nasabtan na kining unang pagbasa karon sa Genesis, si Abraham naghangyo in behalf dito sa Sodoma ug Gomora. So mo aning dapita nga grabing masala, pamatyo na sa Ginoo. So sunugo na sila sa klaseng Ginoo ni magsunog diay, no? So marag ingon ang salbayes dili man siya sabay ang tao salbayes kay kung magsinalbayes ka karon makadawat yung ka sa award. So pero kita karon gamay naman nagsimba karon gamay ra ta. So bisa gamay ra kita pero ato pag-abot dili sa kung ganinyo sa pamilya kundi para sa tanan. Sa tanan ma-XPDL, para sa tanang tao dinhi sa Davao, para sa tanang tao sa kalibutan. So ang imong presensya karon, we pray para unta unsa man na magbalipayan ang silingan, pamilya, nga di na ta mag-away, undang na siguro sa ilang bisyo, all these things. Ha? So ganihan, nagmisa ko dito sa Solosote ko, kami unyang alas 11, magmisa mi diha sa Magsaysay, para kining grasya sa Dios. So suti ko, kamo mag-ampo ngonta, no? So sa Luoy sa Ginoo, hinahinay na po na grasya mapot. So wala ko magtahom na di mga bugas po dahil nabot din no? Sa initiative sa atong kauban. No? So naanap ko grasya. Ganihan, nag-blessing mi sa ka, usa ka manpower. So ko, nag-ampo ko kayo na yung mga pipila sa to siguro yung trabaho, at least mataga-trabaho, makatrabaho. No? Pero nervous ko, kaya base niya magtrabaho, unya dito mamaligag siya, naloko na. Ay, naku Lord, unya base dito magsigig pangawat, naloko na.